Pati daw po, lapit, pati coach. Pati coach daw po, lapit. Paalala po yung mga ikaw, Uitas, bracelet, tapos taki po tayo. Salamat po. Si Pading pa rin magkano. Start of the ball game, Jambon. Rebound by Armando. Villaconcha ball. Kevin, medio ng bola. Pastor Santos. Fabio takes a three. No good. Giuliano. Aumentando na bola. Passover. Passou mal. No good. Jersey number 17, first row. No good. Second jersey good. Official score 1-0 in favor of the challengers. Silva Gregorio. Foul para sa the challengers. Basket. Laki nung isang. Unang gusto para sa jersey number 3. Good. Second throw. Basket. Official score 3-1 in favor of Villaconcha. Second team foul para sa Villaconcha. First round is no good. So the Chargers play ng bola. Pass to jersey number 17. Pass to 18. Team foul para sa Villaconcha. Clear ba talaga? Shoutout sa mga lahat ng nanonood. Upo lang kayo dyan. I-shoot niya ang layo sa kring. Nugu. Jersey number 29. Jersey number 29 ang bawaba.
Pinasa kay Villarmino. Ay Malandaw. Si Bali. The remaining time 7 minutes and 24 seconds in the first quarter. Jersey number 16 ang may tama ng bola. Basta mas bate. Basta ba? Bonus shot. Foul committed by jersey number 18. Jersey number 18, first personal foul and 14 foul para sa the challengers. The challengers is warning for penalty. Basket. Official score 8-1 in favor of Bigla Malcha. 15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Espinosa takes a three. Steve Bergambio. Bigla Malcha ball. Official score 8-1 in favor of Bigla Malcha. The challengers ball. Easy to point. Seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Hindi na nagmamadali. Rebound by Carpio. Pasa Espinosa, Espinosa is 2 points. 2 points by Jersey. Jersey number 16. It's 5 minutes and 10 seconds. Steve Bergambio. Muna na yung bola. Ocho. Basket. Sobre. Avelo in. Villarmino out. Officials score 10-4 in favor of Bigla Malcha. Ivan Bergui. Basket. Espinosa may tao ng bola. Paso Mui. Bola by jersey number 4. Mui.
sa may tama ng bola. Pastor Gregorio. Sabo. Number jersey number 21. Pastor Masbate. Masbate ang nagbababa ng bola. Ay balang daw. The passing century. 3 points of jersey number 16. Great pass. Official score 16-6 in favor of Villa Concha. Remaining time 3 minutes and 13 seconds. Traveling violation. Villa Concha ball. Jersey number 29. 2 points. Fifteen seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Missing 2 points by jersey number 28. Happy birthday! Gabriel takes a jumper. Jumper is good. Official score 28 in favor of Villa Concha. Takes a 3 points. Silver jersey number 29. Pasok ang unang buslo, number 29. Pangalawang buslo. Uy, bus. Sabre. 29 out, 81 in. Muhi inbound the ball. Malimban. Pasto Arbio. Binaligi Malimban. Malibigay. Tumuwi. Foul. Limited by number 21. Penalty po tak. Penalty. Both teams parehas na penalty. Muwi in the line. Unang buslo. Pasok. Pangalawang buslo. Pasok. Number 81. Dribble the ball pass to number 2. Takes the 3. Wala. Dribble ni Masbate. Masbate pumeke. Inangat na. Wala pa rin dribble ni number 2 again. Wala. Dribble ni Gregorio. Gregorio. Pass to Arbio. Binigay kay Malimban. Malimban. Nagalitangan ng bola si Malimban. Binigay to Carbio. Carbio to Carbio. Carbio. Wala. Rebound ni Gregorio. Foul. Committed by number 2. Wala. Pasok. Rakot na biyo.
Number 81. Gantangan ng bola sa number 81. Number 81. 81. Pass to Masbate. Masbate. Dumidiskarte. 10 seconds to shoot. Takes the 2. Masbate again wala. Nicko ni Rigorio. Rigorio. Pass to Carbio. Carbio. Dahil kasama ba ang foul? Foul gumanda by number 21. Second personal foul by number 2. Pasok by Carbio. 26 seconds na lang po. Takes the wala. Rebound ni Rigorio. Rigorio. Pass to Carbio. Carbio. Foul gumanda by number Carbio. First personal foul by number 81. Wala. Rebound number 21. 3 seconds na lang. 2. 26-18 and second quarter. Back to the ball game. Second quarter na po tayo. Malimban. Malimban dumidiskarte. Pass to Muin. Muin umikot. Pass to Carbio. Carbio. Binigay ni Gregorio. Nakuha ni Gregorio. Kanya ulit. 2 points by Gregorio. Napakabangas talaga ng kaibigan ko na yan. Oo. Husay mo dyan. Number 8 takes that. 3 points. Grabe yung kamay mo. Nag-iinit ka talaga ba? Oo, usay niya. Malimban. Malimban. Pass to Carbio. Carbio. Binigay kay Carbio. Carbio. Wala. Talunan. Rebound number 3. Pass to number 18. Binigay kay number 81. 81. Pass to number 59. Mga nagpapawalan na 10 points. Galing talaga. Number 10, Carbio. Carbio. Pass to Gregorio. Gregorio. Binigay kay Malimban. Malimban to Carbio. Wala. Rebound number 60. Pass to na-steal ni Carbio. Carbio. Inakat na. 2 points by Carbio. Official score, 32-22. 10 ang kaalamangan ng Villa Concha. Time remaining 8 minutes and 18 seconds na po. Number 81. Pass to number 29. Next number. Uy, wow. Limited by number. Malimban. Wala ang unang buslok. Number 29. Pasok. Ang pangalawang buslok. Pangatlong buslok. Wala. Rebound ni Carbio. Pass to Muy. Binigay kay Malimban. Malimban. Binigay kay Carbio. Carbio inangat na. 2 points by Carbio.
Napakahusay. Number 81. Pass to number 16. Takes the 3. Wala. Rebound ni Garbio. Agawan. Nakuha ni Gregorio. Gregorio. Pass to Garbio. Binigay kay Garbio. Garbio. Foul. Committed by number 18. Okay. Sabrep. Sabrep. Okay, pasok lang. Number 81. 81. To be discarded. Binigay kay number 29. Pass to number 21 again. Number 3. Inangat na. 2 ball. Napakahusay. Gabrowski! Number 3, umikot, tinira. 2 balls. Napakahusay ka naman talaga ba? Oh. Nice one, Brosky! Espinosa. Espinosa. Pass to Malimban. 2 points by Malimban. Masbate. Binigay kay number 81. Number 81. To be discarded. Number 81. Pass to number 26. Inangat na. 2 balls. Espinosa. Nagpapadali na si Espinosa. Woo! 2 balls. Napakahusay. Oo. Galing talaga. Pass to Masbate. Masbate. Behind the back. Pass to number 81. Binigay kay number 3. Number 3. Dumidiscarte. Inangat na. 2 balls by number 3. Official score, 41-28. Favor of Villaconcha. Espinosa. Espinosa. Uli. Oh, sub. Espinosa. Espinosa. Wala. Rebound ni Gregorio. 2 points by Gregorio. Napakahusay na doon. Kaibigan ko niya na. Number 4. Pass to number 81. Number 81! Uy, foul. Basket count. Foul ko na by number. Down. Sabi. Oh, basket na. Ay, sabi niyo. Pasok. To Espinosa. Espinosa. Binigay ni Malimban. Wala. Rebound. Ayun na. Uy, ang lakas. Grabe yun. Foul. Kumita ba number? 18. Number 81. 81. Oras daw. 81. Dribbling the ball. Number 81. 81. Sumalaksak. Nawala ang bola.
Outside the challenger's ball. Espinosa nagdadala ng bola. Espinosa, pinasa ay number 17, pass to number 19, wala. Na-rebound ni rebound by number 16, number 81, sumalaksa, wala. Nakuha number 19, pass to number 17, dribbling the ball. Number 17, pass to number 18, 2 points. Time out! Bilya. 4. Pass to number 81. Nagkadala ng bola. Number 81, pinasa ay Masbate. Foul! Basket again. Bola ng the challenger. Number 19. Pinasa ay number 17, pass to number 10. Number 10, pass to Espinosa, dribbling the ball. Espinosa, tinira, huli. Na-rebound ni number 24, tumira. Wala, na-rebound ni number 16, pass to number 4, dribbling the ball. Number 4, pass to number 3, tumira, wala, na-rebound ni number 24, pass to number 19, pass to number 10, dribbling the ball. Number 10, pass to number 17, pinasa ay number 19, tumira, wala. Nakuha niya pa rin, number 19, 2 points. Ating official score, 44-36. In favor of Bilya Concha. 2 minutes and 40 seconds na po ang oras natin. Number 3. Sabret, pasok. Okay na. Number 16, pass to number 81, dribbling the ball. Number 81, pass to Reyes. Ay, Masbate, tumira wala. Na-rebound niya pa rin, Masbate, tumira ng dos. Basket! Number 17, pass to Espinosa na wala ang bola. Nakuha ni Masbate, nagdadala ng bola. Masbate! Bola ka rin ng Bilya Concha. Number 81, pass to number 29. Pass to number 81. Pass to number 3. Number 3, pass to Masbate. Pass to number 3. Pass to Masbate again. Masbate, tumira, wala na rebound ni number 24. Pass to Espinosa, nagdadala ng bola. Espinosa, pinasa ay number 17, basket by number 17. 81, dribbling the ball. Number 81 to be discarded. Pass to number 16, umiikot, pass to Masbate, wala. Taribang Ace, pass to number, wala agad ng bola, number 10, basket by number 10. Number 81. Anim na lang po ang kalamangan natin. 46-40 in favor of Bilya Concha. Number 81 sumalaksak, nahuli. Nakuha ni number 24, pass to Ace. Wala, nakuha ni number 10. Number 4, pass to number 16. Number 16, dribbling the ball. Number 16, nagawa ni number 28. Number 19 pa rin, number 19 tumira. Wala, nakuha number 17, wala ang bola, nakuha ni number 18. Number 18.
18, pinasa ay number. Nawala ko wala yung number 3. Number 3. Number 3, tumira ang basket by number 3. 10 seconds na po ang oras natin. Number 17. Number 17 na walang bola. Outside. Save ball. Ang oras natin. Number 24. Walang bola ng number 19. Number 19. Basket. Wala na pong oras. End of second End quarter. of the second score, 48-42. Lamang ang Villacaucha. Start of third quarter. Sagutin mo. Espinosa. Caballero. Binigay ni Bukul. To Espinosa. 2 points by Espinosa. 55. Official score, 48-44. Apat na lang ang malamangan ng Villacaucha. Nagawa ni Gregorio. Pasok. Caballero! 2 points by Caballero. Ang galing. Ang husay. Dalawa na lang po ang alamangan ng Villacaucha. Wala. Rebound ni Gregorio. To Espinosa. 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 To number 4. Number 16 by number 4. Wala. Rebound ni Gregorio. 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 To Espinosa. Espinosa. Dumidiskarte. 10 seconds to shoot. Caballero binigay kay Espinosa. Espinosa. 6 seconds to shoot. Tumuhi. Wala. Rebound ni Gregorio. Official score. Sabla na po ang ating score. All 48. Number 4. Binigay kay number 16. Pass to number 18. Ayan. Agawan. Nakawal number 16. Number 16. Pass to number 4. Binalik. Oh, 3 seconds ka dyan. Sa rep. To number 4, Gregorio to Sanchez. Sanchez, wala. Pass to number 81, bigay kay number 3. Ayun, nakakuha ni Espinosa. To Caballero. Ay, lakas. Official score, all 48. Kasi dapat diretso lang siya. Binigay niya number 16. Number 16. Dumidiskarte. Binigay niya number 29. Number 29 ginangat. 2 points by number 29. Ang galing. Ang husay. Espinosa. To Caballero. Caballero. Binalik kay Espinosa. To Gregorio. Nakakuha ni Caballero. Inangat na. Putata ang inabot. Binato na. Nakakuha ni Espinosa. Espinosa. Pinasa kay Caballero. Wala. Nakakuha ni Moon. Moon. Foul. Sumunod ba number 3? Number 3. Dalawa ka na.
Number 81. Ayun! Now, number 81. 6 seconds to shoot! Okay, outside. Outside. Caballero, to Gregorio, to Muhi, binigay ni Gregorio, steal, Caballero, dito sa gitna, boss. Yan, bagay pa nila. Wala. Sub-rep. Sub. Number 81. Steve ni Garbio. Garbio nagpapatali na ito. Espinosa! 2 points by Garbio. Ang galing. Ang hutay. Hutay mo talaga. Number 81. Pass to number 16. 16. Dumidiskarte. Nagkakanta pa pa sa binigay ni Masbate. Masbate, number 26. Bumangga. Tinira 2 points by Masbate. Official score, 54-51. Time remaining 5 minutes and 34 seconds na lang po. Ang natitira sa third quarter. Garbio to Espinosa. Espinosa. Binigay ni Sanchez. To Espinosa again. To Muy. Umatake. Huli. Same ball possession. 6 seconds to shoot. 6 seconds to shoot. Espinosa used the board. 2 points by Espinosa. Number 81. Gatangan ng bola sa number 81. Number 81. 81. Steal ni Garbio. Garbio. Lumipad na. 2 points. Time out. Nakuha ni Espinosa. Uy, save ball, 54. Muhi, wala. Rebound ni Gregorio. Pass to Garbio again. Wala pa rin. Talunan. Nakuha number 29. Pass to number 26. Uy, foul. Espinosa, yun na yun. Dalawa na, Espinosa. Pasok, by number 4. Espinosa. Pass to Muy. Binigay ni Garbio. To Gregorio, to Espinosa. Espinosa umege. Use the board. Ang galing. Ang husay. Masbate. Nagbababa ng bola, binigay kay number 16. Number 16, binalik kay Masbate. Na-istilan. Binato kay Espinosa. To Garbit. Sulubot pa Garbit. Official stop. 59-56. Favor of the challenger. Next to agree. Wala. Sticker. Si number 29. 29. Ayun na. Foul. Next na
po sa ating third quarter. Wala. Napakahusay. Pangalawang butlok si number 29. Galing ng bata yun. Pasok na. 59-57 favor of the challenger. Carpio. Galtahan ng bola si Carpio. Binigay kay Malimban. Malimban. Wala. Oy. Take ball possession. 11 seconds to shoot. 11 seconds to shoot. To Carpio. To Malimban. 5 seconds to shoot. To Carpio. 24 seconds violation tayo doon. Sinabi ng time sheet. Diba? Time sheet, iniangat mo. Number 29. 29. Pass to number 4. Binigyan niya mas bate. Takes the 2. Wala. Nariban ulit yung number 4. Number 4. Inangat na. 2 points by number 4. Official score, all 59. Malimban. Malimban. Matake. Wala. Nakakuha ni Carpio. Inangat ni Carpio. Pasok. 2 points by Carpio. 61-59 favor of the challenger. Number 26 binigay kay number 29. 29 dumidiskarte. Number 29. Papa-screen, 10 seconds to shoot. Masbate. 2 points by Masbate. Ang galing. Ang husay. Malimban. To Carpio. To Carpio. To Malimban. Malimban. To Carpio. Carpio again. Inangat na. 2 points by Carpio. 63-61 favor of the challenger. Masbate binigay kay number 29. Number 29 to Masbate. 10 seconds to shoot. To number 4. Number 4 to Masbate binigay. Binalik. Nakuha ni Gregorio. Gregorio to Muy. To Carpio. To Muy again. 2 points by Muy. Number 3. Uy! Uy, ganyan pa rin. Ganda na na. Oo. Wala. Malimban. Tumod. Oh, out. Foul. Ganda ba? Hinatod. 4. Nag-hustle na. Sayang. First personal foul by number 14. Foul. Second team foul pala. O, doon ko sa gitna. Kung sasab ka. Ayan, pasok. O, sub-rep kayo, pasok. Nagpa-time out na. Nag-time out na. Number 29. Gantangan, number 29. Pinasa kay number 4. Number 4, bigay. Ayun na, number 16. Ayun pala, to Masbate. Masbate to number 4. Binigay kay Masbate. 5 seconds to shoot. 2 points by Masbate. 15 seconds na lang. 15. 10 seconds. Wala. 2. Wala na oras. End to the third quarter. End of third quarter. The score 68-63 in favor of the challenger. Back to the ball game. Fourth quarter.
Villagoncha ang bola. Number 29. Pass to number 81. 81 takes another kick. Wala. Rebound. Oh. The challenger ang bola. Malimban. Binigay kay Gregorio. Pass to number 24. Foul. Committed by number 16. First personal foul by number 16 and first team foul by Villagoncha. Wala. Wala. Uy. Ano ba yun? Laki-laki lang ano. Number 16. Binigay kay Masbate. Wala. Nakuha number 24. Pass to Mui. Binigay kay Malimban. Malimban! 2 points by Malimban. Number 81. Steve Limuy. Mui. Nagmadali. Pass. Ay, wala nilabas. Foul by number 81. Number 81, second personal foul and second team foul. Moving the line. Pangalawang buslo. Moving. Wala. Rebound si number 3. Pass to number 16. Number 16. Gantangan ng boss. Number 16. Naghahanap ng papasahan. Binigay kay number 29. 29 bumigay. Binigay kay number 81. Takes the 3. 71. 66. Favor of the challenger. Pass to Mui. Mui binigay kay Gregorio. Pinaling kay Mui. Ayun na. Meron na ka number 29. Uy! Wait lang daw. Pasok. Ang bonus siya. Number 29. Malimban. Malimban. Pass to Carpio. Carpio. Dumidiskarte. Carpio. Binigay. Ibon. Wala. Talunan. Nakuha ni Carpio. Carpio. 2 points by Carpio. Number 3, foul the ball. Binigay kay number 81. Pupay, nahanap ka ni Kuya Ray, Pupay. Binigay kay Gregorio. Gregorio, binigay kay Malimban. Malimban, tinira na. Wala. Nakuha ni number 3. Bigay kay number 29. Number 29! 2 points. Ang galing. Ang husa. Official score, 73, 71. Dalawa na lang po ang kaalamangan. The challenger.
Bully. Binigay kay Malimban. To Carpio. Inangat na. Ang lakas. Number 81. Number 81. Pass to number 16. Wala. Lakas. Number 29. Takes the drip. Wala. Rebound ni Carpio. Carpio. Gantahan ng bola si Carpio. Carpio. Pinasa kay Gregorio. Kapal-pal ang inabot. Gregorio again. Uy. Pass to number 81. Number 81, pinato na. Wala. Huli. 23-71, the challenger of Paybor. Time remaining 6 minutes and 2 seconds na lang po. Malimban. Malimban. Ayun. Ans po. Okay, ganun. Pasok. Save ball ang bola. Binigay kay number 29, next down 3. Oy, outside. Binigay kay Gregorio to Carpio. Carpio. Binigay kay Carpio again. Carpio. Wala. Nakakuha ni Carpio. Carpio tumulog. Ayan na. Wala pa rin. Talunan. Talunan. Oh, bilang. Walang bilang. Number 29. 29. Wala. Rebound ni Carpio. Number 4 to Carpio. Carpio. Ayun. Ayun, Paul. Nadaganan. Number 18. Army for graduate na number 18. Wala. Station 2. Wala. Rebound ni Carpio. Carpio. Wala. Ayun. Nakakuha ni Espinosa. 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 Pinasa kay Carpio. 2 point by Carpio. Official score 76-72. Time remaining 3 minutes and 52 seconds na lang po ang natitira sa ating last quarter. Number 18, Lumin Discarte. Pass to number 16, takes that 3. Wala. Rebound ni Gregorio. Gregorio
binigay kay Carpio. Carpio, pass to Espinosa. Espinosa. Tumuy. Muri inangat na. Wala. 3 foul number 18. Pass to number 81. Number 81. Tinira na. Open sa score. 76-75. Isa na lang po ang kahalamangan ng challenger. Gregorio to Espinosa. Espinosa. Dribble the ball. Espinosa. 54 seconds violation. Problem. Kanina pa. Number 81. Number 81. Dumidiskarte. Stick ni Carpio. Carpio. Binabataan. 2 points by Carpio. Balik na naman sa tatlo. Ang kalamangan ng challenger. Number 18. Number 18. Pinasa kay number 16. Binigay kay number 29. 29 tinira na. Wala. Tony Masbate. Oh! Foul. Dibagal by number 10. Carpio. Number 10. Second personal foul. And third team foul by the challenger. Masbate in the line. Unang buslok. Wala. Pangalawang buslok. Pasok. Espinosa. Espinosa. Binigay kay Carpio. Carpio tumuhi. Mood. Wow! Nakalusot. Din nga lang wala. Foul. Foul. Kumita ba number 18. Gregorio. Ilan yan? Gregorio, tatlo na. And warning for penalty. Last 2 minutes. Number 29. Binigay kay number 81. And 43 seconds na lang ang natitira sa ating last quarter. Magkakabigayan na kung sino ang unang nakakabit ng panalo. Challenger ba? O Pinya-Konya? Muhi. Pass to Espinosa. Espinosa. Dribble the ball. Espinosa. Espinosa binigay kay Carpio. Carpio. Pinasa kay Kuy. 10 seconds. Wala. Ito ni Masbate. Kapitaon. Now number 81 again. 81. Pinasa sa'yo. Ang galing. Ang husay. Hubit. 4. Second. Wapungan sa ilang. Wow. Sumunod by number 81. Mga bata! Bakit yan? Wapo kayo dyan. To Espinosa. Espinosa. Wala. Oh. Hindi, para matuwid niya, oh.
Boss Big Time versus Is All Pops. So, time up. Binigay. Nakakuha yung number 10 ko, binigay number 1. Basta number 16, 81 again. 81 pinasa! Wala! Nakakuha! Wala pa rin! Talo lang nakakuha ni Gregorio. Wala. Wow! Hindi ba number 16? Lahat po, game 2. Wednesday po ang laro. Pasok. Stop. Espinosa. To Carpio. Carpio. Binigay ni Gregorio. Subor by Gregorio. At out. Seconds na lang po ang ating oras. Official score 85-80. Foul. Wala. Apat naman lang. Wala pa rin. Nakakuha number 29. Wow. Number 16. Number 16. Pasok. Last 12 seconds na lang. Wala. Next game, Game 1 Championship, Is All Pops versus Boss Big Time. Okay, wala na. And the double game, game 1.